السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. कि फमशू पे जब रुकते हैं तो फमशू बहुत लंबा नहीं करना, फमशू बस 2 हरकत. फिर से पढ़ें. हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर. याद हो गया? अभी खामोशी से किसी से बात नहीं करें, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.